वादिय सहर एक हसीन पुरसकून और सब्ज़ो शादाब इलाका था। हर सुबह यहाँ सूरज पहाड़ों की चोटियों से झांकता और दरख्तों के दरमियान से रोशनी की किरणें बिखरती। वहीं एक कच्ची सी झोपड़ी में रहता था अयाज। अयाज की उम्र 16 बरस थी। बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। माँ ने मेहनत और दुआ के सहारे से पाला था। इनके पास दुनियावी दौलत कुछ न थी, सिर्फ 9 बकरियां थी जो इनका ज़रिया मुआश थी। और हर रोज सुबह अयाज बकरियां चरा कर लाता और शाम को माँ के साथ मिलकर इनकी देखभाल करता। अयाज की माँ नेक दिल, नमाजी और साबर खातून थी। वो हमेशा अयाज से कहती, बेटा हमारे पास दुनिया के खजाने नहीं मगर अल्लाह की रहमत है और इससे बढ़कर कोई खजाना नहीं। ये अल्फाज अयाज के दिल में उतर चुके थे। एक दिन अयाज हस्बे मामूल बकरियां चरा रहा था। आसमान पर अचानक बादल गरजने लगे। हवा का जोर बढ़ गया और पहाड़ों से काले बादल नीचे उतरने लगे। अयाज ने सोचा बारिश आने वाली है तो बकरियों को वापस के लिए हाँकने लगा, मगर बकरियां बिखर गई थी। इसी लम्हे पहाड़ की नदी में तूफानी रेला आया, जोर से गरजने लगा। चंद लम्हों में पानी इस कदर बढ़ गया कि कई बकरियां इसमें बह गई। अयाज ने बचाने की कोशिश की मगर वो खुद भी फिसल कर गिरा और बड़ी मुश्किल से एक दरख्त की जड़ को पकड़कर बाहर निकला। जब तूफान थमा तो इसके पास सिर्फ 4 बकरियां बाकी थी। अयाज जमीन पर बैठ गया, कीचड़ से लथपथ, आंखों में आंसू, दिल में दुख। वो जानता था कि ये बकरियां ही इनका सब कुछ थी। अयाज ने वही जमीन पर बैठकर अल्लाह के हुजूर हाथ उठाए। या रब, तूने ही ये सब दिया था और तू ही ले गया। मैं तेरी रजा में राजी हूँ, मगर मेरे दिल का बोझ तू जानता है। मुझे रास्ता दिखा, मेरी माँ की दुआएं रायगा न जाने देना। ये दुआ दिल की गहराइयों से निकली थी और अल्लाह दिलों का हाल जानता है। अयाज बकरियां लेकर वापस आया। माँ ने जब सुना तो खामोशी से इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा कभी कभी अल्लाह हमें कुछ लेकर कुछ देने के लिए आजमाता है, सब्र करो। अयाज ने खुद को संभाला और अगले दिन से फिर वही मामूल बनाया। वो 4 बकरियों को लेकर चरागाह गया, दिल में उम्मीद और जुबान पर शुक्र। 2 दिन बाद अयाज पहाड़ों में बकरियां चुरा रहा था कि एक काफिला वहां से गुजरा। काफिले में एक नेक बुजुर्ग भी थे जिनकी नज़र अयाज पर पड़ी। वो करीब आए और बातचीत शुरू की। अयाज ने अपनी आजमाइश का हाल सुनाया तो बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटे जिसका सहारा अल्लाह हो वो कभी तन्हा नहीं होता। उन्होंने काफिले वालों से बात की और अयाज को 3 अच्छी नस्ल की बकरियां तोहफे में दी। अयाज की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसने झुककर अल्लाह का शुक्र अदा किया और माँ के पास जाकर सब कुछ बताया। माँ ने आसमान की तरफ देखकर कहा, सुबहान अल्लाह, वही है जो मुश्किल में रास्ता बनाता है। काफिले वालों की तरफ से दी गई बकरियां अयाज और इसकी माँ के लिए गैबी नेमत से कम न थी। अब अयाज के पास 7 बकरियां हो चुकी थी। इनमें से 2 बहुत अच्छी नस्ल की थी जिनसे दूध भी ज़्यादा आता था और नस्ल भी अच्छी थी। अयाज अब पहले से ज़्यादा मेहनत और दिल से बकरियों की खिदमत करने लगा। माँ रोज़ दुआ करती, या अल्लाह जिस तरह तूने दुख में हमारी मदद की ऐसे ही हमारी इज़्ज़त भी बचा। अयाज ने अब हफ्ते में एक दिन करीबी गांव जाकर दूध और दही बेचना शुरू कर दिया। वहाँ के लोग इसके इखलाक, सच्चाई और सफाई से बहुत मुतासर हुए। चंद ही हफ्तों में इसका दूध मकबूल हो गया। लोग कहते, अयाज का दूध खालिस और पाक होता है जैसे वो खुद, मगर जिसे अल्लाह बुलंद करता है आजमाइशें भी इसे ऊंचा बनाने के लिए आती हैं। एक दिन अयाज गांव के बाजार में दूध बेच रहा था। वहाँ एक मालदार आदमी का बेटा आया जिसका नाम फैजान था। वो मगरूर और बेईमान शख्स था। इसने अयाज से कहा, मुझे एक बकरी बेच दो। अयाज ने कहा, यह बकरी फरोख्त के लिए नहीं, मैं इसकी नस्ल बढ़ाना चाहता हूँ। फैजान को गुस्सा आया, इसने झूठ खड़ लिया। 2 दिन बाद गांव के नंबरदार ने अयाज को बुलवाया और कहा, तुम पर इल्ज़ाम है कि तुमने फैजान के बाप के घर से एक कीमती बकरी चोरी की है। अयाज पर यह इल्ज़ाम बिजली बनकर गिरा। वो तो हमेशा सच बोलता, किसी का हक ना लेता। वो रोते हुए बोला, अल्लाह गवाह है मैंने चोरी नहीं की। मगर कोई ना माना। गांव के कुछ लोग इसके हक में बोले, लेकिन बाअसर लोगों की बातें मानी गई। फैसला हुआ कि अगर चोरी साबित हुई तो अयाज को सजा मिलेगी। इसी रात अयाज की माँ ने इसे सीने से लगा लिया और कहा, बेटा हर इल्ज़ाम का जवाब ज़बान से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब अल्लाह खुद देता है। अयाज रात भर जागता रहा। इसने तहज्जुद पढ़ी और गिड़गिड़ा कर दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं सच पर हूँ मगर सब मुझे झूठा कह रहे हैं। मैं कमज़ोर हूँ और तू ताकतवर, मुझे इंसाफ दे और मेरा नाम साफ कर। इस रात गांव के एक बूढ़े चिराविन ने ख्वाब देखा कि फैजान ने बकरी छुपाई है।
صبح ہوتے ہی وہ نمبردار کے پاس گیا اور کہا، میں نے دیکھا ہے وہ بکری فیضان کے باڑے میں چھپائی گئی ہے، تلاش کی جائے۔ جب فیضان کے باڑے کی تلاشی لی گئی تو وہی بکری وہاں ملی۔ سب حیران رہ گئے۔ نمبردار نے ایاز کو بلایا، اس کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی اور گاؤں کے سب لوگوں نے ایاز کی تعریف کی۔ فیضان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایاز نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اللہ کی قسم، مجھے اپنے حق کے لیے اللہ پر یقین تھا اور اس نے میری مدد کی۔ ماں نے خوش ہو کر دعا دی، بیٹا آج تو نے مجھے پھر سے فخر دیا ہے، اللہ تیرا یقین سلامت رکھے۔ اس دن سے ایاز کا نام گاؤں میں عزت سے لیا جانے لگا۔ اب پورا گاؤں ایاز کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ چھوٹے بچے اس سے محبت کرتے، بوڑھے دعائیں دیتے اور تاجر اس سے خالص دودھ اور دہی خریدنے کے لیے انتظار کرتے۔ ایاز پہلے سے زیادہ محنت کرتا اور ماں ہر روز فجر کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتی۔ وقت گزرتا گیا اور ایاز کی بکریاں آہستہ آہستہ بڑھ کر 20 سے زیادہ ہو گئی۔ اللہ نے اس کے رزق میں برکت ڈال دی تھی۔ وہ روز صبح جاتے وقت کہتا، یا اللہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ تیرا ہے، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ ایاز نے کبھی غرور نہ کیا بلکہ ہمیشہ شکر گزار رہا۔ ایک دن اچانک پورے گاؤں میں خبر پھیلی، بادشاہ سلامت شکار پر نکلے ہیں اور آج ہماری وادی سے گزریں گے۔ لوگ حیران اور خوش تھے، سب نے استقبال کی تیاریاں شروع کی۔ ایاز کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا اگر بادشاہ آئے تو اپنے بکریوں کا دودھ ضرور پیش کرنا، یہ رزق اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کی راہ میں خرچ کرنا سعادت ہے۔ ایاز نے 3 گڑھے خالص دودھ تیار کیا اور گاؤں کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ جب بادشاہ کا قافلہ آیا، ایاز نے ادب سے آگے بڑھ کر دودھ پیش کیا۔ بادشاہ نے پیا تو حیران رہ گیا، کیا عمدہ دودھ ہے، یہ کہاں سے آیا؟ نمبردار نے کہا، یہ ایاز کا ہے جو بکریاں چراتا ہے اور خالص رزق کماتا ہے۔ بادشاہ نے ایاز کو بلایا اور اس سے بات کی۔ ایاز کے انداز، سچائی اور اللہ پر یقین سے بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ چند دن بعد بادشاہ کے دربار سے حکم آیا، ایاز کو شہر بلایا جائے۔ ایاز اور اس کی ماں حیران ہوئے مگر چل پڑے۔ شہر جا کر بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے۔ بادشاہ نے کہا، مجھے تمہارے اخلاق، صداقت اور اللہ پر ایمان سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے محل کے جانوروں کی نگران بنو۔ تمہیں ایک چھوٹا سا فارم، نوکر اور ایک سالانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ ایاز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں شکر گزار ہوں مگر میری اصل عزت یہ ہے کہ میں ایک بکری چرانے والا تھا جسے اللہ نے تھاما۔ اگر میں یہ سب لوں تو بس اس وعدے پر کہ میں اپنی سچائی اور ایمان کبھی نہیں چھوڑوں۔ بادشاہ نے کہا، بس یہی بات تمہیں بڑا بناتی ہے۔ ایاز اور اس کی ماں اب شہر میں ایک عزت دار زندگی گزارنے لگے۔ وہ ہر جمعہ کو وادی واپس جاتا، وہاں کے بچوں کو دودھ بانٹتا، غریبوں کی مدد کرتا اور ہر ایک سے کہتا، اگر زندگی میں کچھ بھی نہ بچے تو اللہ پر یقین باقی رکھنا، وہ تمہیں وہ بھی دیتا ہے جس کی تم نے کبھی دعا بھی نہ کی ہو۔ ماں کی آنکھوں سے اکثر آنسو نکلتے مگر وہ خوشی کے آنسو ہوتے۔ وہ کہتی، اللہ نے میرے بیٹے کی آزمائش کو انعام میں بدل دیا ہے۔ ایاز کی کہانی ایک مثال بن گئی، ایک چرواہا جو اللہ پر یقین رکھتا تھا، عزت، برکت اور محبت کا نشان بن گیا۔